فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ پریشانی دی وجہ تو نماز چور ہے، پریشانی دی وجہ تینوں نماز دا ترجمہ نہیں آوندا، پریشانی دی وجہ تیرا قیام ٹھیک نہیں، پریشانی دی وجہ تیرا سجدہ ٹھیک نہیں، پریشانی دی وجہ تیرا رکوع ٹھیک نہیں، پریشانی دی وجہ تیرا تشہد ٹھیک نہیں۔ اے ویکھنا تشہد اندر پڑھنا نا تحیات للہ اللہم صلی علی آخر تے پڑھ دیو نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، سارے پڑھو وفی الآخرۃ حسنہ وقنا۔ کدی تشہد دی اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار 100 دفعہ بھی پڑھیا کر۔ تینوں نہیں پتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سے طاقت ہی بڑی ہے، قوت ہی بڑی ہے، شفا ہی بڑی ہے۔ اگر کوئی میرا بزرگ میری گل سن رہا بابے وہ ذرا پیار کرے جے میرے ول ویکھیا جے اینی طاقت جے ربنا آتنا دے اندر۔ صحیح مسلم دی ایک حدیث آ گئی ہے تے میں سنانی چاہنا کلیجے تھام لو۔ نبی پاک علیہ السلام ایک مریض صحابی دی عیادت واسطے چلے گئے، پاجی او نا بیماری دی وجہ تو مثل الفرخ چوزے دی طرح ہو گیا ہے۔ تے نبی علیہ السلام نے ویکھیا تے سونے نبی حیران ہو گئے۔ اگلی گل سنیو، آپ نے فرمایا درویشا اللہ نو کی کہنا ہے، کی منگنا ہے؟ ٹھیٹھیاں آڑے ہو؟ وہ بھی کوئی ساڑھی طرح سدھا سادہ بندہ سی، انہیں جڑا جملہ بولیا ہے سنا دیاں، کہنے لگا اللہ دے نبی میں تے بستر تے پیا اللہ نال اے گلاں کرنا، اللہ جڑی میری پکڑ کرنی ہوں دنیا تے ہی کر لے، کل قیامت والے دن میری پکڑ نہ کری۔ اللہ جڑی میرے عمال دی سزا دینی وہ دنیا تے ہی دے دے، اللہ کل قیامت والے دن میرے عمال دی سزا نہ دویں۔ اور پتر ذلیل تے ہوئی جڑا قیامت والے دن ذلیل ہو گیا، زانی قیامت والے دن ذلیل، سود خور قیامت والے دن ذلیل، اے بڑھے باپ دے آنسو ایٹم بم بن کے تیرے تے قیامت والے دن ڈگنے نے، اے بڑھی ماں دے آنسو قیامت والے دن ایٹم بم بن کے تیرے تے ڈگنے نے، فراڈیا قیامت والے دن ذلیلی۔ اللہ دے نبی میں تے آنا یا اللہ جڑی پکڑ کرنی ہو دنیا تے کر لے قیامت نو نہ پوچھی۔ آپ نے فرمایا او درویشا اللہ دی رحمت اندر کیڑی کمی ہے، رب نہ اس طرح دیاں گلاں نہیں کری دیاں، اللہ نو اے کیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ یار ورا ماحول بنا کے ایک باری ذرا میرے نال مل کے پڑھ لو ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انج نہیں کہی دا اللہ ایتھے پھڑ لا تے اگے معاف کری، اللہ نو کہی دا اللہ دنیا بھی سونی کر دے تے اللہ آخرت بھی سونی کر دے۔ او دی رحمت اندر کیڑی کمی ہے، کہی دا اللہ دنیا بھی سونی کر، موجاں کرا، اگے بھی موجاں کرائی، اسی تیرے پلے بھی موجاں کرنے وے، ساڑھے پلے کی کرتوت ہے، اے جو کچھ اللہ دے پلے بھی موجاں پہ کرنے ہاں، اللہ ایتھے بھی موجاں کرا تے اگے بھی موجاں کرا تے جہنم تو بچا۔ ٹھیٹھیاں دے بس یو سیرت النبی سننے والو، اے دعا صحابی پڑھدا رہیا ہے، جملہ سنیو تے سبحان اللہ کہو، تے دعا پڑھیے اللہ پاک نے اس دعا دی برکت نہ مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ نماز ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، دعا کرا اللہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھن دی توفیق دے دے۔ ویسے میں شاید کہ مینوں یاد پیندا ہے پہلی دفعہ آیا یا دوسری دفعہ آیا، ایک چھوٹی جی گل سنیو، پتر 35 سال دا ہو گیا ہے، اج مر گیا تے کوئی 35 منٹاں دا ایک بھی سجدہ تیرے کو ہے؟ دوسری گل اے لوگو جے پریشانیاں دی گچھی مروڑنا چاہندے ہو، پھر دوسری گل اے معافی تلافی عام کر دیو، معافی تلافی عام کر دیو، معافی تلافی دی رفتار 140 کر دیو۔ جڑا بندہ ٹھڈ چ کوڑ پالدا ہے، پرانیاں گلاں ٹھڈ چ رکھدا ہے، دماغ اندر لاوا پکاندا رہندا ہے،
ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। ਢਿੱਡ ਦਿਆ ਪਲੀਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਬੀ अलैहि सलाम फरमाते हैं मैंने उस अल्लाह की कसम है जिहदे हत्थ 'च मेरी जान है, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੀਨਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਗੋ ਠੇਠੀਆਂ ਦੇ ਬਸਿਓ ਯਕੂਬੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਯਕੂਬੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਯੂਸਫੀ ਬਣ ਜਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭਾਜੀ ਖੂਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ हज़रत यूसुफ ने आख्या ला तसरीब अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। जाओ मैं तुहानू माफ़ किया। गल जरा ध्यान नाल सुनियो, जाओ मैं माफ़ किया, पर पता नहीं मेरे माफ़ करन ते रब तुहानू माफ़ करे ना करे। व हुवा अरहमुर राहिमीन। ते मैं अपने रब नू भी कहना मेरे भरावां को गलती बड़ी वड्डी होई सी, या अल्लाह मैं अपने भरावां नू माफ़ कर दिता है, मेरे भरावां नू तू भी माफ़ कर। कारी साहब अब्दुल्ला बिन उबई दा वाक़या ही है ना, नबी अलैहि सलाम ने कबर चो बाहर कढ़िया उन्होंने बदबख्त नू, किसी का इन्ना ना दिल दुखाई। नबी अलैहि सलाम ने मैयत ओदी बाहर कढ़ी, बुखारी पिया पढ़ना। नबी अलैहि सलाम ने अपना कुर्ता पाता, व नफ़थ फीही। नबी अलैहि सलाम ने उहदे मूँह च अपना लुआब भी पाया, वो लुआब पाया कि जिहड़ा शिफा है। सब कुछ नबी पाक ने किया। अल्लाह ने फरमाया सोहणिया तुहाडी आला ज़रफ़ी है, तुसीं सारा कुछ ही किया है, पर इस बदबख्त ने तुहाडा इन्ना दिल दुखाया है, इहदे 70 भी जनाजे पढ़ा दिओ, मैं तुहाडे रब ने इहनूं फिर भी माफ़ नहीं कर। भरावां दे वड्डे भरावां दे कदमां च ब्याह कर पुत्र, वजीर आज़म भी बन जा ना, वड्डे भरा दे पैरां च डिग्गी, वड्डियां भैणां दा हया ना छड्डी, प्यो दे अगे सिर सुट के रखी, माफ़ी तलाफी करी। कारी साहब चंद दिन पहले ना एक मुंडा उन्हें ABC की पढ़ ली, मैं सुलह वास्ते गया, और मैनू पता की आंदा आंदा शेख साहब जिहड़ी गल करनी जे मेरे नाल करियो, मेरे झुड्डू प्यो नू की पता है। आंदा झुड्डू प्यो नू की पता है। बदबख्ता अल्लाह दी रहमती लख आउण बहारां विच गुलशन, माली बाग माली हो इस बाग दा, लख आउण बहारां विच गुलशन, माली बाग ते मुख परतावना नहीं, आवाज़ मारनी नहीं जे किसे ने बाप वांगू, पुत कह के किसे गल लावना नहीं, दिल रोंदा रहिंदा तारा सिख जान वाले ने मुड़ के आमना नहीं। पुत्र बाप नहीं जिद ला के बह गया, माँ नहीं जिद ला के बह गया, पुत्र इन्हां दियां भी कमियां माफ़ नहीं करता। लोगों माफ़ी तलाफी का आम ऐलान कर दिओ, सीने साफ कर लो, तुहाडियां रातां जेलों च नहीं, तुहाडियां रातां हस्पतालों च नहीं। अल्लाह माफ़ करे, वरना बंदा डिग जाए ना, दिमाग 'च चोट लग जाए तो मिनट तो बाद लोग आंदे ने पागल हो गया है, मिनट तो बाद लोग आंदे ने लंगड़ा हो गया है, मिनट तो बाद लोग आंदे ने पल्ले कुछ नहीं रहा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। उची आमीन क्या जी। अल्लाह माफ़ करन दी तौफीक दई, सारे बोलो अल्लाह माफ़ करन दी तौफीक दई। ते सोने दे सुहागा नमाज सोहनी पढ़ो, माफ़ी दवो, ते एक वजीफा पढ़ते रहो। पुत्र इधर वेख, दरवाजे खुल जाणगे खुशियां दे, 100 गज रस्सा दे सिरे दे गंढ। ए वजीफा ना हज़ारां दी तादाद अंदर पढ़ना दिन रात दे अंदर। कारी साहब का खिताब सुनो, जाते पढ़ते जाओ, कारोबार च जाते पढ़ते जाओ, जिनी देर तक नींद ना आए बिस्तर ते लेटे पढ़ते जाओ। वजीफा मैं सुनाना, सुभान अल्लाह तुसी कहनी है, केड़ा परेशानियां वजीफा दूर करदा है।
یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ نہیں ذرا مل کے کہو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا تو کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں. کنی واری سبحان ربی العالی 1000 واری پڑھیا ہی سجدے اندر, کنی واری سبحان ربی العظیم رکوع پڑھے ہی 1000 واری تو کدی او تو دے ٹھونگے مارنا تے ٹر جانا سجدے پینا تے تینوں تے دنیا دے خیال پینے تو کدی او دے در اتے آیا ہی نہیں. یقین تے پیار نہ بلایا ہی نہیں آنے بخش دیتے پنگی تے چور بندیا یاری دلوں دلوں رب نال جوڑ بندیا ذکر پروردگار دا نہ چھوڑ بندیا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے. ترجمہ میں کرنا, ترجمہ سمجھ آئے تھے پھر سبحان اللہ چاہیے دیئے. پہلے ترجمہ سڑے ہو. زندہ رہنے والے, زندگی دینے والے, سنبھلنے والے, سنبھالنے والے, میرے پلے تے کرتوت کوئی نہیں. میں تیرے کولوں مدد منگا, میں تیرے کولوں مدد منگنا تے اللہ تیری رحمت دے سہارے مدد منگنا ماں. حضرت انس فرماندے نے نبی علیہ السلام جدو تھوڑے جے پریشان ہوندے نا تے پریشانی دا علاج یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کے کر دے. اللہ نبی علیہ السلام دیاں ساریاں پریشانیاں دور کر دیں دے.